Tapi subhanallah kalaban Islam abri apa kana kita re makir sonong tunya aju harapan sampuan ke akhirat ke anda ya pengusaha ya Allah kalaban perlu keluar kapi are bene kro kuntunya melolo arapanah monreng Islam bekal akhirat kiai kami mengabdi dak masyarakat untuk akhirat kami kerja mol je tahu kro kun kentunya edina nyantunya lan apa Kempersitong komunitas sesuatu aja nak rukun gantunya ada ke akhirat sama sekali. Arya dinak kena deki apa kena keluar penjahat, keluar korup, keluar riya, copet, rampok, pikal, sepenting kok nyaman. Tapi kita mun bareng di akhirat kan je ada kalanya kita lo nyaman, ada kalanya kita sabar, ada kalanya kita hari Islam. Tetiki barul betnya orang kenyang gelun nyantun nyanan nasi rabu raku aju benia aju bahaya tere aja lo ikle buru anjing nabi sakone pain luqaymatun yuqimna sulbah teman Rasulullah ompak kene sebenting kaki kelarnak harga anjing nabi angkot bi kaki anje cukup bereng ikala pengkir nang dalam lah kena kibarul batni gendut tabu saya maksud rakus nyantun nyanan ada karena apa-apa sebenting abek nyaman kenyang ada bahaya. Nomor 2 mudawamatun naum lah hayal lakin bain mun satajung pumeh tedung kapi ge laki loba orang lebur tedung kapi ngapa pasar macet sabe lo ajalan atrek lo mangkat riya lo mangkat lah hayal lakin bain orang mun sakalampes sengka kapi kasengkan lagi bini wal kasalu rosak aturan kampung bandari sengkah keluar lagi sedajana penyakit ate waduful yakina lemes keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam asy-syarih al-Bakri ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala wa adama Allahu an-naf'a bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin. Qala rahimahullah wa ma ahsana qawla ba'dihim wa ma ahsana ban kasambu fakusata buna setangan ulama al-Imam Bakri Syato ampona nyarayan jabuni Imam Ahmad Malibar ni Hidayatul Atqiya Imam Ahmad atau buakin la tashaban man kana ahla bitalatin wa tasahulin fid din dzaka huwal bala. Cabun Imam Ahmad la tashaban man kana ahla bitalatin ca apereng sampean ongku ca apereng ongku panjenengan dak ke orang seba de pasir orang paneka ahli talbetal ahli tak istiqamah ahli ala kotak sae wa tasahulin fid din ban ahli enteng di dalam agama ahli enteng di dalam agama baik ibadah atau akhlak al-bitalah atau al-batalah pada bisa ada ahla bitalatin wa batalatin pada bisa are biasa identik kalaban apa kana ta'adan istiqamah seraca bareng orang saya ngak riak akhlak tak pati saya amma tasahul fid din are imma enteng dalam ibadah atau enteng dalam pengalan hukum ada mutasahilin mutatabbi'in rukhasi ada mari bahas balik kapi ada apa dzaka huwal bala tabun kiai kakek pereng orang ngaria ada bala paling raja polana eterangakin dari ada sebelum bahas uzlah bi kiai suruh jaga pereng orang ria apa jang pereng bari mari terangakin manusia apa jang pereng
anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Temuna ulama sengak orang tak catakin bagus panja tapi celing perenga. Arti mula perenga saya maka kemungkinan banyak orang gelak saya. Kemungkinan banyak lo mesti ada dah. Tapi dina abanta tentang utama nah orang ria andik pereng bagus. Mari terangahin kapilah. Ketika Imam Ahmad ajar tangak re sengak pereng re merosak dah kake. Pereng bagus, ngiba bagus. Pereng cuba, ngiba cuba. Benda yang itu ada talazum. Ada talazum. Dalam ilmu mantik, talazum bimakna al-akhas, talazum bimakna al-a'am. Apa hubungan buta bi mata? Apa hubungan buta bi mata? Apa sahaja orang lok mati ala ada buta? Ada bahas ulama. Deki dina talazum ria. Ada talazum antara as-suhbah, ada musuhbah, ban apa boleh, ban lo apereng, ban berarti amoso, dari moso masa lain. Tapi gadi nak kakek cak apereng, ban pas kotur sokeran anja. Kakek cak apereng bi orang setak genteng akhlak, ban pas kotur amoso anja. Kakek tadi nur di masyarakat dah. Atau mau biruanya apa, atau mau biri apa entah, atau mau kasih terima, dari kalangan kasih terima. Tapi kakek apa dengan siapa? Nak kakek tentuna almar'u ala dini khalili. Manusia apa jangan akhlak apa? Falyanzur ahadukum mayyukhalilu. Kakek ciling apa dengan siapa kakek? Pesan kajing Nabi Muhammad. Bi ulama biar ngarap lamba at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Manuk mesti hinggap dak pereng seden padana. Ladi kanak mesti teh moro saka pereng dak ka pereng. Ilan bi Sayyidina Ali la tashab akhal jahli. Bari wa iyyaka wa iyyahu ban seterusnya. Sampun nerangakeun ri Imam Ahmad al-Malibar, seti Imam Bakri sato, Utsman bin Abdul Aziz nerangakeun. Apa kana cabun Imam Bakri sato wa ma ahsana qaula ba'dihim. Aduh tepak ongku ocan situng ulama setengah ulama fokus ongku cabun setengah ulama apa bunayya jtanib kulladhi bid'atin wala tashabanna man biha yusufu wa yasriqu tab'uka min tab'ihi wa anta bidzalika la ta'rifu. Cabuna setengah ulama bunayya sigat taswir dari Ibnun ketika ini ada bunayya ya baniyya pai tasghir ya bunayya tasghir ya anu cun amakna ngini akin orang mun ngina orang suruh tasghirnya mana anu cun aja tasghirnya kena amakna kene seran litarhum bunayya aduh tang anak kene bi bapa arti ya bunayya arya bunayya anak kenek batan kaulah. Aduh tang kacung. Aduh tang anak ongku, anak ilmu, anak santri, anak didik masuk ke dia. Bene ada ceritana bene an-nazim akhitab dak potran bene cak andi dengan anak dia tak mesti. Bisa jadi mereka santri nah. Bisa jadi dak pereng sedima pereng gelak kepada ke timur seakan-akan dari neneser pada neneser bapak dak ke anak ada kinayanya mana masuk nang bebelago deki bunayya istanib bunayya aduh anak kenek batan kaula istanib kulladzi bid'atin acauna pancenang dak sapen-sapen zi bid'atin ai sahibi bid'atin dak orang sandi model baru artinya orang sandi kelakuan seada zaman sesae lambe. Arti orang sandi kelakuan bid'ah asal maknana perang setai lakonin ajuna Rasulullah ada bid'ah. Tapi kullu bid'atin dolalah ini hadis ikut hadis amun makhsus arti. Jadi umum tapi makhsusun minhul ba'du. Jadi kan beda dalalah karena anu cun am hadis bakin ala umumihi. Satu dari hadis atau ayat kalau itu secara umum, tapi dia melarat. Cebu umum dia melarat dengan nas.
sampai keluar dari ulama nang kitab usul tafsir, ma min amin illa waqad khussah. Saben nas ingin nas dia ma la yahtamilu ila ma'nan mesti takhsis. Saben nas mesti pada mukhassisa. Jadi secara takrifan akal tu'uman taksimat akliyah kalimat rima amun baqin ala umumihi. Kalimat umum seberata dalam keumumah. Laki bini tua ngodah ada odik mati satu aja capok. Apa cunari ya? Rajulun satu aja jenis reng laki capok. Insanun satu aja jenis manusia capok. Are am. Peumuman hayawanun satu aja hewan capok. Otak banja khos. Kalimat itu khos, khusus. Biasanya kalimat sebagai ulama bahas nang ilmu usul fiqh apa namanya kalimat satu tu dak ma'rifat ar-rajulu al-insan. Laba karena amun urida bihil khusus. Kalimat itu umum tapi ikayitakin dak bareng khusus. Maknanya dak mana khusus. Melana si tokang tok ngatok ria ada bani ulama muhaddits bani. Bani ulama mufassir bani. Ulama usuli setokang ngatok dia ada am. Tapi ada khusus. Ada am. Ikarabakin nak situng makna. Ada banyak kalimat umum tapi kada bersitung. Ikarabakin dak kesitung. Ada makin ayat Al-Quran bada kalimat umum tapi makna situng. Amun urida bihil khusus nya mana? Dama nang ada ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Isa An-Nas, lafal An-Nas isa. An-Nas umum. Tapi segerakin situng orang di sadara. Jadi ngasti atau lafal umum nama lain umum langsung. Tapi kutu tahu tabun ulama ingat apa? Ama kakek ijtihad tibi kakek apa bobo kakek. Ini ma'afal nusus ban hadis ban semacam. Jadi kembalilah ada para ulama. Apa dia am urida bihil khusus? Seka am lafal umum tapi maknanya situng di dalam. Bada am ada nomor 4. Amun makhsusun. Asal amun makhsusun minhul ba'du. Lafal umum etapain saja afrod. Tapi sebagian dari afrod kai bi lafal khusus keluar. Tunggu lafal kullu bid'atin dalalah. Lafal kullu bid'atin jak kapiakin. Oni kapiakin capok kapi saja la bid'ah dunyawiyah, la bid'ah ukhrawiyah. Tapi Arabi nak me keluar bid'ah suran di dalil payung hukum dalil seumum, ada tepen ai kocakin amun makhsusun minhul ba'du. Tapi lafal am mereka kena afrod. Orang yang mengajar mantek, ada afrod temu kapi deki. Hayawan berempat afrod hayawan, bersapeh, berdembek, berde hewan tasik, berde hewan teret. Jutaan. Ketika kita bantah umum, maka capok sekapina. Melana ngasete. Cek warma keluaran kalimat am ngasete kena. Qadiyah ammah ada ngasete. Lah seumpamana situng lafal bid'ah andi afrad ibabana seumpamana sebu kelakuan bid'ah satu aja masuk si ukhrawiyah apaan barang si ibadah soleh lakukan di zaman Rasulullah setunya apa seada di zaman kanjeng Nabi Muhammad karena bid'ah tepen kapi kullu bid'ah tepen satu aja afrad. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah sehingga alam keberadaan elok pincang, alam keberadaan desa tabil mulai zaman sahabat tabiin sampai zaman kita bi ulama pengeluaran ilmu usul fiqh. Oh ada lafal kanjeng Nabi umum tapi urida minhu tapi makhsusun minhul ba'du. Sebagian dari bid'ah ada seekar pakin maksus keluar. Lo itu pen di umum lafal kullu bid'ah.
Apan saya tepen umum lafal kulu bid'ah? Ya bid'ah soal andi tesar. Bid'ah dalam akidah. Bid'ah soal kalau andi tesar nang ilmu nang tesar nang ilmu fikih. Ha? Apa jang duhur sama telur rakaat, apa jang maghrib yen buim pak. Edina ekoca amun makhsusun minhul ba'du. Ada am makhsus. Tadi kena mun lo ibadiyah mereka dari yang Wahabi kan ngocak, oh itu tidak termasuk bid'ah karena itu hanya sekedar duniawi yang dimaksud oleh baginda Rasulullah bid'ah ukhrawi. Oleh lima pencilan bang dah. Kakek orang Wahabi pak bangala ngocak, ya juno kanjeng Nabi tabang pada minfar kullu bid'atin dolalah. Kanjeng Nabi la unja duniawiyah wala ukhrawiyah wala umum kullu bid'ah. Pak bangala orang Wahabi orang sangat salafi kala ya ada kanjeng Nabi. Tenang hadirin, ada benar kanjeng Nabi benar kullu bid'ah benar la sebid'ah namung duniawiyah malolo. Pak bangala ngocak aja kanjeng Nabi ada umum la fala para hadirin sepender bid'ah ya ukhrawiyah malolo. Kan kau sudah iya ke? Lamelana kita naksim andi tasar para ulama Imam Syafi'i naksim bid'ah kular lema bada hasanah bada sunnah bada mubah bada makruh bada haram estelakin kalaban kabadaan are asal bid'ah benar di nak bahas sekitar itu ada bid'ah nang disa tapi di nak secara umum la tashaban bunayya sanib kulladzi bid'atin. Aduh tangana acauna sampean dek sapan-sapan orang sandi kelakuan tak sae. Ada makna intina kelakuan tak sae. Kelakuan bid'ah akhlak tak bagus. Sebuna Imam atau As-Sakandari la tashab man la yunhiduka halu wala yadulluka ilallahi maqaluh. Siapa dengan orang setengkana lo ngiba bagus ke kaki, sedebuna lo nonton kaki ke Allah. Untuk apa bareng orang lo metepak tengkan orang ke kaki, lo ngiba ke Allah cak ocang orang gila. Untuk apa bareng orang ngaria? Tengkana lo bagus ke tengkana kaki, tebuna lo emak kakek dak ke Allah, lo mengingat kakek dak ke Allah Taala. Belana ayun nasi siapa semerek sana? Bila mak jawab manusia pasir paling sepekus ibarat man dzakarakallah ru'yatuh. Orang semengatela kakek ingat orang semengat kakek ketika orang semengat kakek ke Allah waktu nak kakek celing dah orangnya kena celing ingat ke Allah Taala kan ngatela benar lo neng pongkir para ulama tu para habaib para kiai para asatid sepo ketika kita ngatela lo ingat ke apa di nare ya ingat dak kitab ingat ke Allah ingat ke akhlak. Ada yang alim ketika ketela orang masyhur alim setengah ngapong kena ketela langsung ilmu fikih nak tampak muhaddis kena ketela enggak ada ilmu hadis isanib kulladzi bid'atin wala tashabanna man biha yusafu cak perung ongku pancen dengan dak ke orang biha kalaban bid'ah yusafu sifatin basir orang senga ongku anda cak dengan orang sandi kelakuan tak sae secara umum tengkana tak bagus can tak tepat apa encan bari ruah encan bari merosak ke kaki tu merosak kaki seasal istiqomah lo istiqomah kaki seasal bagus tak bagus ketika gelak arung bareng ngari keberat ketemu ama sekadar temunya apanya apa sih yang sepopo sama mana tetang ke masa lo isapa masa lo misama masa lo iban minta tolong tapi abareng astete banyak berapa banyak orang nangis asa bebereng arti padahal tabinya ada ganteng tepak etapen apa modus operandi saya modus operandi lebih-lebih zaman setia sehingga banyak anak-anak eyoko marga sabu jua
lo nyabu. Sebagian banyak lo nyabu. Tapi apa reng mina anak senyabu. Nah anak senyabu jangan di bener kenal bi oknum dari sebagian aparat. Kakek kan naudzubillah orang yang lo teman beri kalau gratis. Deki kecanduan minta meleh. Dari biasa ndak ada. Ketika ngatela anak-anak sabak soki ngasete dah. Ada anak-anak saya make kebereng ke timur. Deki kebereng ke timur jebak ang situng tempat. Beriin sabu ban semacam aparat sebagian oknum selok bertanggung jawab main bi benter akhirnya kolle apa faedah nak deki reyokom padahal lo masuk okoman sepaling banyak apanya mana pasal kerehab tapi permainan kan kadang ngak ria sehingga orang tua nak jutaan keluar. Artinya ingat tempat badan GMDM mereka dibuat ATM kiai. Ki keluar boleh, kole boleh, PC boleh. Ingat ria kelakuan tu. Melan orang kadang sepak keng bareng sengibah. Ada. Bunayya sanib kulladzi bid'atin la tashabanna man biha yusafu. Fayasriqu tab'aka min tab'ihi wa anta bidzalika la ta'rifu. Maka ngecok panapa tapi ada sampean min tab'ihi dari tiba itu orang si asal kaki gena pas tak gena si asal kaki tak bengal tak apanya mana tak todus kaos keluar karena lebih biasa nih si asal kaki subhanallah seumpamana kaki tak biasa tak kocaan tak ada pengen keluar karena berenga nurjulun nur kaki biasa melana musyahadatul maksiyah are mimma yuqassil qulub ngatelak bareng tak sae are metiar ke ateh tapi mun ngatelak melolok dekik di budina biasa ke ateh artinya dara bi Imam Ghazali coba kakek ngatelak ulama asolan emas ingat apa ingkar kakek nang ateh masa ulama asolan emas tapi jeling kakek ada orang yang rasanan biasa rasanan padahal tu senerajan reng rasanan melaratan tobat artinya wala tusa ke Allah ada kena yang maksiat ketika ngak dekat Allah saya maksiatin ada rajana tusa ketika ngak dekat pengapuran Allah Ta'ala ada pun ulama jadi apa kena ngasteteh kadang tabiat ria ngecok dari tabiat ada paling kuat tu Imam Ghazali orang dia paling banyak nero gaya itempeng nero ocak nero tengka itempeng ngocak nero ocak kakek dati kiai kakek dati ustad kakek dati figur masyarakat maka ngaste tengka natera orang remon bani lakon aja lakonen dadi wong kakek jita lakar ustad kiai ban santri ngak ria ayo lakonen mon bareng selok setel cek lakonen make ke ngak kerja melana ngastete kakek bisa jadi mon seberengan ngak kerja biasa setiau somria area apa namanya media bareng mon tak lolo je cek upload ke atas kana ingin dah ingin arti kaki tepang dung tedungan kaki tepan lo aca koca kaki tepang pas temu ya pelut area tabuna make jaman lituan tak sae mimma yukhrimul muruah kadina saade kaki apa boleh kiai ustad nyai ustad figur masyarakat yuk padinasan mong kakela kala figur ng masyarakat artinya kelakuan dia beda perang selok batot ke kaki tu cek lakonin mo nang luar amai dalam yatoren golok arti tapi ketika perang dia tampak ada masyarakat hayat luar benih munafik benih keng perang dia sabak nang kendang masing-masing tu monolog patot cek lakonin ada apa kana tipang
Santipang bi orang kaki kebaik panutan. Bi ulama mau nak celinga kampung celing ustad bi kiai nah. Mau nak celinga kampung celing masjid. Mau nak celinga kampung celing sab. Asap masjid kan apa jang ustad bi kiai itu. On sepak tepak jo masyarakat tegena. On kiai ban ustad figur masyarakat sepon ga badak ke timur daya maka cak tanyakin masyarakat tu. Arti yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma sya'hu jang bari ruwa. Area ngastete kena, are ngastete. Jadi area pemesan dari kiai. Capa dengan orang, saya dimatengkan lo metepak ketengkan kaki, debuna lo mengak kaki ke Allah. Jadi dingin. Are mau pelebar. Are mau pelebar. Pesan para ulama saya enggak la tashab man la yunhiduka haluh. Wala yadulluka ila Allahi maqalu. Capa dengan orang tengkan lo membecek tengkan kaki. Cebuna lo mengak kaki ke Allah Taala. Berengkan banyak. Napa ambuna bereng bisnis kay. Napa ambuna bereng nang tenang mu ana sabara ke timur. Nah, dikana anak sampung engen idinna erat hubungan bi hadithun niyya. Ulama remona bahas saja ibadah mesti awalin kelaban innamal a'malu binniyat sadaja hukum hampir 2/3 hukum masuk ada hadis niat. Jadi ketika kaki gela bisnis apareng bi orang sia-sian nang tendangan burle-buran bi pereng saling bantu saling riah edel masalah apa edel masalah dunya. Tapi kan niat kaki ke Allah. Alaku apa kaki? Untuk lillahi ta'ala yang ikhlas. Rame ke pasar lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ada mak. Allah Ta'ala semakon kay la tansa nasibaka minad dunya nang Quran. Tikula bisnis atau perintah Allah Ta'ala. Faedah bisnis apa kana? Soki, jemper, nyaman, tenang. Pada kaki rame apa jang? Lillahi Ta'ala. Faedah apa jang apa? Jauh diperlukan coba biar Allah Ta'ala jaga istiqamah jember banyak rezeki nak pada lali kana benepas berarti selain orang selalu mengingat ke Allah Ta'ala jauhin cek bereng je pada orang kata yang secara zahir lo mengingat ke Allah kam min amalin yatasawwaru bi suratihi min bi suratid dunya amin amalid dunya. Maknanya Nabi atau buakin banyak kelakuan secara zahir amal tunya. Nete besi, acual, adasar, ngolak. Tapi yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Ketika niat bagus maka tentu gelak dadi ibadah. Lah dikana sampung bi hadis Sayyidina, bi permohonan. Silahkan bareng nang bisnis ketika kakek niat tu tepat. Maka gelak ujung dah ibadah. Seintina pun ada buang kapi dah. Ada buang kapi. Memang apa faedah nak bereng bi orang selalu mengingat ke Allah Ta'ala ke kaki. Lah secara persampungan. Lah secara langsung. Langsung ngiberosak ke kula kiai. Atau persampungan bereng bisnis tapi gelanon nyantun nyanan ke kapi na seumpama nah. Apa faedahnya? Ada anak pentingnya nyampung niat. Sehingga gelak makai abah bisnis dan semacam roban robatunya tapi gentengan niat atau di akhirat. Luar apa bareng? Silahkan tanmiyah, istithmar, banyak kembangakin, pasoki, Islam gelak tepak niat. Ada maksudnya fayasriqu tabu'aka min tab'ihi. Dia tabiat lebih kuat narik pada tabiat etempang tabiat yang dengakin dak pengucap. Wa anta bidzalika la ta'rifu. Hal tining panjenengan panika tak sadar. Kalau enggak disebut la ta'rifu panika tak sadar panjenengan. Tak ingat, tak oning. Qala wa ruwiyan sayyidina Isa alaihi salam, tabun sayyidina Isa la tujalisul mauta fatamuta qulubukum. Cabun Sayyidina Isa cak patang tojuk panjenengan dak ke orang-orang mati cak berengan reng mati karena Nabi Isa ada riwayat itu. Fatamuta qulubukum deki norok mati hati an. Dan ria subhanallah hikmat
memang dalam akuan dalam keberadaan dia kadang bi Allah Taala sampung perang zahir kalaban perang maknawi. Ada syarat nas mantuqul lafdi kake cajuk tujuan bi mayit kan mati apa Nabi Isa dekik mati hati anak kaki mati hati anak perang maknani sedangkan mayit saya ajur yadang kita ajur zahirah kadang bi Allah Taala sampung ada kana arti pada bi la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum ayo peloros ayo perapat ayo pepapak bau na pajang dekik ake mon loros lo papak atena debida anjing Nabi sadabu melan leres terus celing situ kampung celing sap mon pajang Jumat jo Arya ngastete dera kadang barang asya zahirah sampung bi Allah Taala kalaban barang maani kita ke ngalek kare ngalak hikmat mesla patot melana pesana kiai ada capa dengan reng cuba apa kiai deki atena kaki tapi ada cuba kia tabiat kan lo kita lak mata dah ama cuba ngoreng ruat tampak ara naudzubillah arasul abajang arasul abas arasul mengal reng tuan arasul sampo ebere etemor kabar madang tapi ada empat dak kita nang segi maani apa ruhaniyana ba'aban rosak apa Nabi Isa la tujalisul mauta fatamuta qulubukum qila ikoca wa manil mauta pasir reng pamberempan reng saya tegak dintok Nabi Isa qala al muhibbuna lid dunya qala tabu Nabi Isa orang selebur dak dunya ar-ragibuna fiha selebur fiha dalam dunya muhib al-hub ar-lakonateh ar-ragbah ar-kadang ta'athar dak kebarang zahir Jadi atena, jadi dua ada kalimat benih pada dah monjak maturana al-muhibbuna lid-dunya, orang-orang selebur ke dunia, ar-raghibuna fiha, tor selebur dak dunia. Ha, ngerti apa pitana dua ada kata mon saadan al-muhibbun ar-lebur kalaban atena. Bisa jadi orang yang miskin. Keng tama. Ar-raghibun orang yang saacem-cem kalaban badan luar. Lo engak ke pejang, lo engak keluarga, lo engak ke bini, lo pokong nombok atunya demi tunya nah. Ingin nombok tunya demi tunya nah. Bani nombok tunya demi akhirat. Ada lo masuk debab dia. Ada enggak saya bahas ada ke? Papa paham kaki, malai kaki lo nyalaki ke orang. Allah. Tati ar-raghibuna fiha. Sanajan gelak miskin. Tapi Allah kepada kau temor lo tikremar. Dari sopu keluar asar di pasar. Di sopu keluar sampai esya. Selangkeng ada niat setepak, maka gelak masuk kena. Tapi selangkeng ni aingnya sekali anak akan ada sensitif kena. Ada sensitif. Benih kaki kesucian. Benih orang juga keleruan benih. Sensitif pembahasan dia. Hassas ada ulama. Peterang ke orang, malah tepak lah kon orang. Selangkeng ganteng niatnya, maka lo masuk dak dia ingin. Kaki silahkan dulu celang dulu pulang dulu buteng nang pasar. Arti mam? Silahkan. Selangkeng kaki niatnya tepak ibadah anak bini, maka kaki kuningan bi sekoning. Kaki gentengan bi segenteng. Ngerti tak? Cepon lo oleh nompok dunia. Aja mun di dunia ingin. Engkau ala aku gajinya 3 juta, kaki ala aku gajinya 100 rupiah. 100 rupiah cukup ku lagi ai. Makin kok cukup 100 rupiah. Ken ku andi 3 juta benar. Pegambar kana ibu enggak? Sahabat sedekah. Ngerti enggak ada cara mandang. Tapi al-muhibbuna lid-dunya, orang sekocak lebur dak dunya, bane ko tu orang sa mobilan ke berak ke temot bisa jadi acelan nang ko bi kaki. Tapi hati dia ketunya melolot dia. Ar-raghibuna fiha. Bisa jadi apa kena orang miskin wani bapak tapi usaha karena tunya lo tikre mare. Melana saya enggak bagi waktu nah. Kaki silahkan laku dia. Kaki silahkan laku. Tapi tolong sabar perang ya waktu nah.
Deki aki bini inginlah berdahaga bini. Maka nengenang bi bini nah. Berdahaga anak, nengenang bi anak. Beri hak mereka. Berdahaga tunya silahkan ke pasar. Berdahaga akhirat ki ba anak bini ki ay tepang molang nang pengajian je. Hari pernah hari tu. Tiba-tiba ni namong PC melolo makin niat akhirat keng lunya melolo. Hari tiarat ini di budina. Ila mata sampai abila kaki ngariantan ibadah ke alhamdulillah ya aturan ibadah tapi kan beda batas beda luar merantau ya silahkan deki abid beda waktu na ketika kita merantau kena majlis masjid fulan wah majlis habib wah entar kiai entar tu cek pakanin patena melolo pakanin jiwa nak kaki jiwa ada pakana apa sih pakana pengajian, Quran, zikir, entar majlis taklim, arupakan. Jadi sahabat perang kita tempat ada. Bani kaki buka bikai dia nak sepenting kaki ikhlas karena Allah Taala silahkan. Pak lekor jam berdek pasar, iya lo apa? Tapi ingin dia berdekalan kaki ke pengajian. Kiba nak bini nak tonton. Berdekalan kaki tahajud bini nak. Berdekalan kaki apa jeng ke TV. Berdekalan ngari manusia dah. Jadi abarnan kehidupan. Wa fil khabaril marwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bana dalam khabar al marwi saya ceritakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada biasa namun al marwi, ruwiyah, hukiyah, ada isyarah ke dhaif lumrana. Artinya tak? Milan man hadis dhaif biasa waruwiyah, ada berisyarah sanad saya sebut ada dhaif. Benengin hadis dhaif kaki cak krismah. Hadis dhaif amalakin Islam kena bani halal bi haram. Artinya kecuali manhaj salafi atau orang sengaku salafi hadis dhaif buang. Ini dhaif. Paberempa amal ibadah saya buang kaki. Padahal kita fikir kelakuan majlis talim ada banyak hadis dhaif tu. Melan ayo ajar ilmu dia ajar malaikat kita tahu atur para ulama. Lo dan badan bani saban orang apa entah ingin melolo. Ketika lamba zaman muhaddithin muhaddith rela akona tocuna ilmu hadith mustalahul hadith nantuakin kama sahih kama dhaif ada boleh lah kama maudhu ban sadajan ilmu hadith wa ada dhaif ada hasan li ghairi sahih li ghairi sahih li dhati hasan li dhati ada mu'lal ada mu'tal ada ma'lul ada dhaif ada sadajana lakon ulama tafsir nafsirin tabuna Allah lebat apa kana lebat tabuna tabi'in lebat tafsir para ulama salaf nafsirin hadis lebat apa lebat bahasa Arab lebat syuara syair terdahulu nang jahiliyah ada apa makna dikasih tafsirin bisa ganti hukum ajulakon ulama usul ingin nah kon ulama usul tadi Quran digana hadis digana ya bolong ngirantap iceling kawa itu bahasa Arab dia bahasa Arab bada qawaidana bada dalalana atau tugriyah sedima ilmu lamba benang otak para sahabat tak usah bantah am khas majhul apa namanya mutlak muqayyad tak usah sahabat langsung dina instan ben orang-orang Arab lamba tapi kemudian ulama lo tong para sahabat sing keparlo ko ida kan kui masa mahamen bahasa Arab di Quran dan hadis. Keluar Imam Syafi'i pertama sing ngangkit kaidah rile berkitab Ar-Risalah awwalu man allafa fil usul. Bahwa carana meres katakan carana meres Quran dan hadis ngariah. Sing kesane meres keluar apa kena keluar oh niat re wajib. Oh Fatihah re wajib. Oh rukuk re wajib maknina. Oh tahiyat re wajib. Mau selawat awal selawat nang tahiyat wajib. Oh tayammum hukum hari keluar satajana hukum. Peres dari dalalana lafal hadis.
ketika ulama muhaddithin entar dek ke majlis ulama fuqaha takarjat ni keluar hukum mak riya. Karena lakon ulama muhaddithin qala Rasulullah meloloh. Ada dhaif, ada hadis dia meloloh. Mana lamba pada madhab ahlul hadis. Madhab ahlul hadis ni sekone istihada. Arame sekone istihada karena beliau itu kun pada nang kota di Madinah. Imam Darul Hijrah, Imam Anas, Imam Malik. Ada sekone istihada dara. Nampak nang hadis dia saya malakin. Tapi benar berarti ada istihada di sabda qawaidiyah, madhab Maliki luas. Tapi tempang madhab Syafi'i lebih sekone apa? Area di nang tempat nang Madinah. Zaman Imam Malik pada madrasah Araitiyah nang Baghdad. Imam Muhammad Edisa santri Imam Hanafi. Zaman Imam Hanafi Edisa sahabat lo banyak tonggle Madinah. Quran dan hadis teku seengke kedatian nang apanya mana nang Irak, nang Baghdad lebih luas tempangi Madinah. Ini Madinah biasa, hampir sama dengan zaman Rasulullah. Tapi disah kedatian dia kedatian perang seada zaman kanjeng Nabi ada mah hukumah. Akhirnya Imam Hanafi mau keluar kalaban sadaja ilmu usul. Keluar niat adalah wajib. Keluar Fatihah adalah wajib. Sepenting 2 ayat di dalam pajam. Keluar hukum nabarna. Ulama sampai akhirnya ketegangan terjadi antara dua madrasah dia. Lambat mun badesan ternyatanya nang zamana Madinah idza aratta araitiyah fadhhab ila al-Iraq. Kaki mengkorokun anami nganika tarkirak bener dina kena dina are qala Rasulullah qala ulama qala fulan cukuplah. Ketika ulama hadis mereka ngiding bentau bahwa hukum abarna ngariyah apa cawca masyhur keluar di ulama hadis cabun ulama muhadditsin antumus sayadilah antumul atibba wa nahnu sayadilah. Bang re dokter engkau re farmasi nah engkau re apotik engkau baru tawaracek tapi senyuntik kaki kafi antumul atibba wa nahnu sayadilah. Engkaulah hai para ulama ahli fikih bagaikan dokter sedangkan aku adalah apoteker. Dokter jak sero nyampur obat kelengar kapi orang lagi. Apoteker jak sero nyuntik are kayak apa kayak lesma harus setahu sampung dokter. Ala apa dia keng setahu race ke ajo apotek. Melana tolong kaki dak molok tahu ilmu syariat caben tak syariat terus tolong rosak setiap orang yang batah hukum tapi termasuk santri sekiki puruan kaki ajar ilmu usul kilo 6 ilmu tidak satu aja zaman situ kita kau tu kembali dak pakar dak ulama tekut abun ulama torok je terus ca istimbati bi man anta man untan gaya ni kalau wajib lah ni ngabai di maka ke hukum lo wajib ikine aku mikir ni kini cak yas tibi dari hukum lah banyak lah dia nak tahu saya bui kaki ada apa pula nak kaki bene pakar kaki TK bahkan kilo TK lekah Imam Ibnu Hajar celing berapa tahun Imam Nawawi Imam Ghazali atusan tahun kita be mau spek sedia deh beratas sedajan alam lo kakinya jel ngarang akak bang tibi lo kira baca dah jama'a fulan al-fakir ilallah nah. Faidah dalam dari faidah Kiai Khalid Atabu ada faidah tadi saya sebarakin dak tentang ke abang tibi lo baca tadi mulai marah ada baca sampai abang set ada Imam Jazuli andi dalailul khairat subhanallah sampai tahun setia baca sebabana langit baca Imam Nawawi andi minhaj sebabana langit baca Imam Bukhari andi Bukhari sebabana langit baca kakak andi kitab berempah andi tung ya
kat gunting pasta. Dan alhamdulillah ada macam baik makin. Tapi ayo ce rahimallahum ra'an lam ya'rif qadra nafsih. Mesti tedera. Ayo mung kaki santri, ayo lu macam kitab yang nama lakian. Tahu sa istimbat abang tibi. Ingin. Lah digana wa fil khabaril marwi ada isyarah dari apa dari dhaif biasana ban ingin hadis dhaif ya malakin fi fadailil a'mal ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol cawang nabi Muhammad akhwafu ma akhafu ala ummati dhaful yaqin tining paling ikatakon beten kaulah dak kapereng tining paling takong bereng akhafu setakok beten kaulah ala ummati mere atas umat beten kaulah panapa kanjeng nabi pereng sepaling eka kebeteren panjenengan kanjeng nabi ata buakin dhaful yaqin lemah keyakinan mental rosak ande dhaful yaqin ada mental dah ban Rasulullah mana tabu kena apa cang keberadaan kanjeng Nabi sebagai akhwafu ma akhafu ala umat ini banyak ad-dajjal ulama su. Tapi apanya mana kondisi tebang kebadan kanjeng Nabi terbuakin saat tanya siapa kadang kanjeng Nabi balik dak kebarang saya kepala orang saya mereksanin nak kanjeng Nabi mungkin hala atau bertingkah atau berkondisi atau berkonteks tebang apa tentang barang dhaful yaqin di kanjeng Nabi dhaful yaqin. Benar ya riwayat banyak ama riwayat Imam Ad-Darqutni ma akhafu ala ummati illa dhafal yaqin. Ada engkau lo takut kepada umat kecuali dak lemes keyakinan. Lo mantep, lo kuat. Al-galun sebagian akhsha ma khasyitu ala ummati paling bareng sepaling ketakut bingkok datang umat tebulajeng Nabi Muhammad apa kena kibarul batni raja tabu wa mudawamatun naumi banyak helu tedung wal kasalu pemalas orang ke pasar keng lalik beli ke langker wa dhaful yaqin ada Pak akhsha ma khasyitu ala ummati kibarul batni jendut kembung kakek memberi kaca terus kaca mereng cek tahannya benar biasa pain mun tabung kada ya kakek ya tapi ada saya maksud ngerti mat tabung jendut bang mat ada saya maksud bener pas jendut tabu bener gendut saya maksud ari kinaya mela nampak lona ilmu balaghah dina acalam dara kala mereka kan bada hakikat bada majaz nang majaz itu daki bada isti'arah bada area kinaya masuk min kismil kinaya semonan saya maksud kena deku adiyat pi kapira bi kanjeng Nabi ada kata kok jendut tabu lah bener ria saya maksud apa kana orang banyak ngakan nyantunyanan wa mudawamatun naumi adalah kal bisa maknai hakikat banyak kelu tedung je tedung dikit lah kompek kol telok jalok tajak akin heng jajak ngacil alhamdulillah jadi ingin wal kasalu ban sengkak pemalas lain asapuan lo asapuan lain saya bersih ada neng lebaking orang linggu-lingan ada saya ketakut kanjeng Nabi senomor 4 dhaful yakin tongolina lemes keyakinan lu andi kepidian lu andi benaria kana kerosakan masyarakat timbul dirinya kapi hayanakin monoreng riki barul batni asmasot kibarul batni nyantunyanan sekapino soto jane yo korbi tunya ngapa kata tina masyarakat lo alibatakin akhirat lo alibataki Allah pokong tunya
siang hari siang malam tunya ingat apa lesona di budina ya kopuran milan alhamdulillah alladzi a'azzana bil Islam. Subhanallah. Ona seling syutingan non muslim, maaf, non muslim dah. Kita bentanang taraf kita dah. Non muslim ala aku siang hari siang malam kerja ngabayria jembatan raja po sukses alhamdulillah. Kayak mau dipikir berapa tahun Joshua seneng mereka lo andik tujuan kenikmatan tunya na gandim malober cecak seberi paling ngepol kan 70 tahun dari umur 30 umur pernah kena beri sebisa aku sih dua ekor dari 2 ekor sampai umur 70 sekitar berapa 30 tahunan. Meri dia ada lelok nyaman ngakan orang akhirnya lelok loco orang ada lo ikhlas. Tapi subhanallah kalaban Islam abri apa kana kita re makir sonong tunya aju harapan sampuan ke akhirat ke anda ya pengusaha ya Allah kalaban perlu keluar kapi are bene kro kuntunya melolo arapnah monering Islam bekal akhirat kiai kami mengabdi dak masyarakat untuk akhirat kami kerja mol je tahun kro kun kentunya edina nyantunya nan apa gemper situng komunitas sesuatu aja nak kalau kun gantunya ada ke akhirat sama sekali. Arya dinak kena deki apa kena keluar penjahat, keluar korup, keluar ria, copet, rampok, pikal, sepenting kok nyaman. Tapi kita mau bareng di akhirat kan je ada kalanya kita lo nyaman, ada kalanya kita sabar, ada kalanya kita hari Islam. Tetiki barul betnya orang kenyang gelun nyantun nyanan nasi rabu raku aju bani aju bahaya cara aja lo ikle buru anjing nabi sakone pain luqaymatun yuqimna sulbah teman Rasulullah ompak ken nek sebenting kaki kelar natek harga anjing nabi angkok bi kaki anje cukup bareng ikala pengkir nang dalam lah kena kibarul batni gendut tabu saya maksud rakus nyantun nyanan ada karena apa-apa sebenting ngabek nyaman kenyang ada bahaya. Nomor 2 mudawamatun naum lah haya lakin bain mun satajung pumeh tedung kapi ge lakin laba orang lebur tedung kapi ngapa pasar macet sabe lo ajalan atrek lo mangkat riak lo mangkat lah haya lakin bain orang mun sakalampes sengka kapi kasengkan lagi bini wal kasalu rosak aturan kampung bandari sengkah keluar dari sedajana penyakit hati wadu'ful yakina lemes keyakinan ketika lemes keyakinan lo pede lah lo andik percaya diri hari keluar lagi apa kana beci dalam orang san baci dalam keluar akhlak cuba apa atau ngemerah kau milok merah boci lompan sana dia ngak ria keluar sifat fakhrun engkau tu ajaban tangan bi engkau tapi engkau akhirat makembung dia maki abang lo kembung ada sebab di hikdun yurithul fakhrah orang mon hikid baci dalam ada lo ndak kala setar yang ring setia ona jo telok engkau telok kia makin kalau andi apa san fakhrun keluar takabur ngenakin san ngenakin ya tokol bentrok rosak ngerasanin ada sebagusan di orang ada naudzubillah maten jadi tak full yakin mengenai perkara enteng kena somper dari sedajana kecubaan wadu'ful yakin salah sitong ariki ayah bantah illa dina wadu'ful yakin sebab wadu'ful yakin innama yakunu min ru'yati ahli al-ghafla wa mukhalatati ahli al-bitala atau wal batala wal qaswa tineng lemas keyakinan kurang pede
lo andi rasa todus ban sama macam bani todus haya pasti nabada pada dhaful yakin pani ke sebab min sebab nengalen orang ahli palopah bana polong bi orang ahli talbetal ya kaki coba lah polong bi jo melolo warit dekit di budina lo andi keyakinan percaya diri kehilangan percaya diri san leki kehilangan percaya diri lo stabil celana ke timur ke kanan karena lo adik percaya diri lo andi thiqah bin nafs kepercayaan atas jiwa atas diri lo andi apa dhaful yakin san dhaful yakin entar ke orang abang karena lo andi tekuan ada asbab apa karena ru'yati ahli ghaflah melolo celing orang se fasik orang se tak sai wa mukhalatati ahli al-batalah bana polong acampur dah ahli batalah wal qasb bana ahli tiara atih melana senga calong polongan bi orang dia kana are merosak dah akhlak baaban kecuali tidak bari tara para ulama sadakwah ajolok kira tularen pada bi dokter nampen orang sakit reng korengan wa qila li ba'dil abdalil munqati'ina ila Allah eko cak dak sebagian wali-wali abdal al-munqati'ina semekak kapi artinya Mekah dari dunia luar menuju ila Allah menuju ke Allah bani Mekah ke Allah dia Mekah perang lain khusus ke Allah Taala malolo inqita ila Allah tambah wali abdal ya wali sebang kada bi Allah Taala ulama tabita Kanjeng Nabi nyebutakin ni jadi Imam Abi Daud wali abdal paling banyak nang Syam ni Palestina Syria Lebanon aju Syam dah ini sebelum Kanjeng Nabi kena abdal wali abdal ni kau wali abdal mun setek berkante situ wali abdal sebagian abdal emator lamba kaifat tariqu ila tahqiqi wal wusu' ila al haqqi kaifat tariqu paneka akati penapa tining cara ila tahqiq dak matemen maongkuan manyata wal wusul bandapa ila al haqqi dak ka Allah si maha hak kiai katina pacaran dadi orang wusul ngerti dah Allah qala atabu ba'dul abdal ada jawab dah ini cak maturana kiai dak napa kalau dadi orang solihin sedapak ke Allah Taala lo atabu wali kana cengak cak mintan wali wali aki pangeran nah harus su'ul adab coba tata kerama ke Allah tabuna ruhuru tabuna Syekh Tariq sadar su'ul adab ila Allah apa minta wilayah wali aki pangeran apa kena setingkat engkau bi kaki minta ngadare coba tata kerama apa karena kita lo bareng usaha ben akhlak senyata lah kon ngoro bi kaki sebatas kitab tikir rang tarawih mulok ngebut lo noro ngakan mulok kenyang lo de pangan cak malam ya Allah bawali aki pengira nama atas tahun apa lo todus laki Allah ngajak ngaria pada bi kaki lo ke pasar pangocak ya Allah besok yakin ada su'ul adab pada bi kaki lo atobat lebaking keberak ke timur manter suara Allah manter suara abang lo istighfar ada su'ul adab jeling pada aulia ketika periksanan pada aulia kaifal wusul lo langsung katina apa cara direng wali katina apa cara dadi orang solihin senyata ke Allah Taala seongkuan qala atabu ba'dul abdal la tanzur ilal makhluqat cak jeling pancenan dak ke pamberempan makhluk Allah kinaya dari ikhlas bari kita bahas ikhlas luas ikhlas rekena namung ka Allah caampungin ana aghnas syuraka'i tabun Allah Taala anis syirki bi Allah Taala man asraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah bi kanjeng Nabi Allah Taala tabu sapa-sapa orang nuanin kengko ibi kok kina-kina lebeki amal dak ka orang saya keteroin kaki arame apa jeng tero alam orang kaki arame ngaji karena paksa ring tua are riya nyaman lo ikhlas karena Allah
Aram yang untuk anak kederui. Bari yang dibahas. Aram yang untuk anak dapat ke waktu kiai. Lo ingat ke Allah, sampung lo dapat ke Allah, ada lillana. Jadi amal ibadah ikhlas, kutubah ada lillah, kutubah ada gara. Aram yang untuk Allah, kita orang tua. Aram yang untuk Allah kiai, bani ke dapat umur. Kal umur petok lana. Aram yang ke pasar Allah, pas demi keluarga. Aram yang apa jang Allah, pas boleh takut di neraka. Hari ikhlasnya mana? Hari ikhlas kok bikake. Badi ikhlas rengkian, faida lo iceling. Aram yang apa jang Allah, marilah. Ada bang kata sahabat, ketika kau dengan abang ahli swarga, lo ambu siapa jang, justru saja khosok ke Allah. Berarti kan benih untuk swarga siapa jang. Ubudiyah, ngabdi. Afala akun abdan syakura dalam Rasulullah. Kanjeng Nabi ketika salat malam sampai tawarramat qadamahu. Pada saudara ketika beriksanan bi Aisyah, kanjeng Nabi anta abdun qad ghafarallahu laka min dzambik. Panjenengan ada dosa, panjenengan. Aisyah, afala akun abdan syakura. Apa engkau tidak makhluk syukur ke Allah? Ya Allah Taala kau Sayyidul Rusul, Sayyidul Anbiya, beri kekuatan, beri tenaga, beri rezeki. Apa lo yang kau nyembah ke Allah? Anda jangan turun. Jadi nak ada pangkat atas kau kaki tu dah. Tapi pesan para ulama la tandur ilal makhluqat. Kaki jangan selingan dak makhluk selain. Tak usah demi orang, tak usah. Awal ibadah lillah atum. Fa innan nadhara ilaiha dhulma, karena songkun aceling ilaiha da makhluk dhulmatun paneka kepetangan kaki mungkin melolo sasarakal yang terus alam sasalawatan yang terus nyaman ada Allah na are petang tanah kaki secerama yang terus kocan alim semorok yang terus bani dakwah apa kena yang terus temu cak abang alim ada dhulma. Melna pesepak Allah Taala ada ikhlas sahaja nak kelakuan. Allah bermelolo tera ikhlas lo merosak dekah faidah ibadah. Arti ikhlas lo merosak dek faidah ibadah. Silahkan kaki kalak sedekah, silahkan kaki deer, ki berkata kalak selabat, kalak kapi. Islam kaki lillah. Arti lillahi. Jadi mon rero sa kaki na iya kaki ko tunang nang pangkat mertung. Siapa kaki telah badang pangkat mertung? Aro pangkat siddiqiyah, para sahabat, masyarung basyarun bil jannah wa ghairuhum. Arami asolat, apa nama asolat Sayyidina Abu Bakar? Nampak terus surga. Apa nama? Allah. Kaki apa aja ngerapa marah? Terus surga takut di neraka. Iya. Jadi tarona ke surga lo merosak dak keikhlasan selangkang kita lillahi taala. Surga itu nya. Artinya bani lillah, bani pokok ke Allah. Balasan termasuk balasan pese, nase, berkat, sekapin. Ada ingin? Qultu matur batang kau la budda li minhum. Tak keneng punten negadik batang kau minhum dari makhluk adu kiai. Kula bani pangkat bahking karokun melolos Allah tongkol Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Uthman, Sidina Ali dan sahabat selain. Kula mustih nangate kak dinto abu makhluk mustih. La budda li minhum. Kula bajang mustih bada karena orang Pabi kay qala fala tasma kalamahum fa inna kalamahum qaswa. Ia mungkin kakek kotu beda karena orang fala tasma kalamahum. Cek ngedengakin sampai anda otang orang. Cek ya dingin ya. Fa inna kalamahum qaswa, karena usang orang paling kematiar ke ate. Kakek jadi sini area atape pangkat. La tandur ilal makhluqat, caceling dak barang lain Allah. Ada pangkat para sahabat. Apa aja karena Allah, ada surgaan takut neraka ada. Boleh karena peseban faidah selain. Aduha benekin terus jemput macam Quran benekin terus senang benekin terus nyaman aziarah dak pujuk benekin terus aduha tawassul mali abang tengah hajat bene Allah
Ada pangkat pertama. Melana kiai mator qultu fa in kana la budda li minhum. Aduh lo bisa gula. Ni ke pangkat sahabat. Pabi kiai ko bi imam bi wali abdal. Fa in kunta fala tasma' kalamahum. Mun kaki ko tu acling ka faida. Arame ngaji. Arame ngaji. Kula lebese de isa. Kula lu andik lako, kula bisa na morok. Sampean kula bisa morok anak sampean yang gaji. Berarti kan bermakhlukot, pesir kan makhluk tu. Arame ceramah. Orang gak bisa putuk ya. Kula benar karena Allah Taala melolo, kula karena orang kan iser. Arame koncengan, pada. Kula kilok ngakan, kula ko tungakan. Kula koncengan tahlil, kula ngakan lagi bernaseng isa. La budda li minhum. Tabun lagi ay, fala tasma' kalamahum. Ya mungkin daya kaki saya ngaya, kala faida gela nomor 2. Kengengen cek ke dingin ucang goreng. Kaki mun yalam darma bi orang kaki nengen. Celah tidak sebalik dengan celah lo sajan sakit kateh, yalam lo sajan kembang ke kopeng. Aku dia. Ada nomor 2. Mila Nabi kiai bari ro sebut orang mun nyacat lebih mengingat ke Allah Taala itu orang sengalam. Sengalam je semua lupa ke Allah. Bi ulama mau beda orang ngalam kakek ngalakin abu sambur colon. Karena san alam lupa. Lupa bah abu dah ki. Qultu la budda li minhum. Matur batan kau tak kening punten ikan di batan kau minhum dari manusia. Aduh lo bisa ke. Oh cangus te ke ding. Kula ate mun sakit mun kocaen. Mun ya Allah mesti punga. La budda li min sama'i kalamihim. Lalu artinya tak kening punten artinya kau tu kula mesti ngeding do cangoreng. Qala fala tu'amilhum. Fala tu'amilhum. Ja'alat jenin sampean ke manusia. Cak patang lah kau bancana nak manusia. Yalah, kedingin kaki bisa jadi ngeding dak pengalaman tentang kena. Kaki bisa jadi kaki ngeding dak kesakit ngereng penyakit ngereng lain ke kaki. Tapi ingin la tu'amilhum jalat janin. Subhanallah. Arya tadarruj. Tung ikhlas karena Allah. Nomor 2 silahkan kalau faedah mungkin kalau bisa. Mertelok lo bisa. Bos tengah faedah ya toren keng beri sanggup. Cak kedingin ucang dah ya. Kaki kalak bisina. Keng kaki masya-Allah kiai sampean ada boleh kecuali sampean meni sampean. Ustaz masyaallah meni sampean madrasah ni ke ada kerujuk kapi. Cak kedingin. Aduh lo bisa aku lebih yang tenggal kiai. Kul mesti ngeding. Nah, la tu ambil cak lah jenin. Artinya cak kembang kopi ngamun yalam, cak sakit ate ngamun sakit. Ada la tu amilhum. Fa inna muamalatuhum khusran. Karena sungai patang latin ada menusabani garobian kaki mana lajinin rogina. Silahkan lajinin orang sangalam kaki deki kaki kelope ke Allah. Silahkan kaki ki ate bi orang senyakin ate berarti kaki kurang mental, lo mampu, kurang persiapan, lo sabar. Rosak kaki deki ki ate di budina, san ki ate baci dalam goreng. Artinya dah. Fa inna muamalatahum khusran. Subhanallah. Fa inna muamalatahum khusranun wa wahsyah wa hasrah. Karena seorang kuna lajenin mereka khusranun ban kekastaan, wa wahsyatun ban tak pernah, wa hasratun ban kekastaan. Khusran kerugian. Kaki rogi mana lajenin mereka. Kaki tak pernah siang hari siang malam apa mikir orang melolo. Wa hasrah kaki kasta deki. Artinya qultu ana baina adhurihim. Mator boleh saatnya gelak. Biki ai gelak saya ngajak lajenin. Mulai lajenin kaki ingat rezeki kasta ruwet sakit mati di budi Nabi sepikiran orang. Qultu mator badan kau wa ana baina adhurihim. Tening badan kau la paneki antara tengah-tengah manusia. Kula berada di antara mereka kiai. Kula ada di tengah-tengah masyarakat dalam masyaallah alatina fala budda li min muamalatihim. Maka tak kening punten ikan di badan kau dari alatinin mereka. Kula mesti transaksi apa long bi orang ngeding dak sengalam ngeding dak sengocet. Ada saatnya dak uli abad. Qala atabu fala atabu wasara ba'dul abdal fala taskun ilaihim.
fa inna sukuna ilaihim halakah fala taskun, maka tak nyaman, cek ondung, cek terentem sampian ilaihim dak makhluk ialah tu deh. Kaki laki dingin ocan, kaki lapolong mereka, tapi cek sampai andi ate nyaman ke dalam ya, cek sampai masuk ke aten kan dah ya. As-sukun are tumaknina adalah sukun asal makna dia ciling pelong melana harkat mate mana lancar bunter pelong sukun sakana litaskunu ilaiha maliatri pelong nyaman tenang jember falatas pun cek jember ate cek berpelong cek penyaman cek ondung ada ilaiha ilaihim ila muamalatihim ilaihim dak mereka fa inna sukuna ilaihim karena sungkuna ondung nyaman tenang pelong ilaihim dak manusia halakah panik kecelakaan. Ada pesan dikit ya. Jadi kita berada di tengah-tengah masyarakat ada salah situng sangu kakek di sanguria kaki kebal kaki nyaman dia orang selalu misem dia orang kita juga kendima kakak orang ya kenji tampak kebaba Allah qala la'allahu ayyumakkinani qultu ngoca hadza la'allahu ayyumakkinani qultu ma turbadan qaula la'alla qultu hadza la'allahu ayyumakkinani encang semator wali abdal hadza tiningkak dinto manabi kak dinto ayyumakkinani panika makongang panapa kak dinto hadza da betul polangkok deki sangu deki air gi pas ngok tengah hajat ada maksud dah polangkok deki dapat ke Allah taala bunga summa qala maka kare-kare ngocak pasal lengak riatna ke tengah hiburuk pabi wali abdal qala atau wasir abdul abdal ya hadza tukan aja ria ingin atanzuru ilal la'ibin apa napa aceling sampean ilal la'ibin da orang-orang sepain main wa tasma'u kalamal jahilin ban ngedingakin sampean da ocang orang-orang sepudu wa tu'amilul battalin ban patang latina sampean da orang-orang sahli betal wa taskunu ilal halikin ban ondong sampeannya mana sampean da orang-orang sepada kebelai wa turidu ban akarab sampean antajida halawat ta'a da arab ningelen nemangki sampean dak nyamana ibadah wa qalbuka ma Allah ghairillah cening atena sampean pasir mani ka asar talain Allah taala azza wajal pai tanya akin cong kaki aceling ada orang selalu campung di Allah diajak maturna atanzuru ilal laibin kaki ngidingakin da orang saso peso budak demor kaki muamalan along bolong bi orang sahli maksiat kaki ondongan nyamanan da ati dan orang selalu sampung ke Allah pas kaki terus ngarep sampung ke Allah taala pas kaki terus nyaman ngidingakin Quran padahal kaki mata na jeling gejia kalau kuping jeling dia pernah ada bolong bi orang dia hayhata ada jauh la yakunu hadza abadan tak kira terjadi kak dinto abadan selanceng jadi kelak engkau ila Allah saatnya pola rekod deki pas selamat pada tireng solihin kia petak ya hadza ria ada ulek ngare tu kaki apa long bi orang ngak jua kaki apa long bi orang seimanan ke Allah kaki mata ni apa pandai ngale cina kin orang sahli maksiat kopi ngacin ngedingakin dak barang-barang setak nyampung ke Allah per saban hari saban malam apa long bi orang mentem orang ngatu orang judi apa pas kaki teroda pak Allah aina hada la yakunu hada abadan ada hayhata jauh la yakunu hada abada yana ngastete cokor-sokor manter sepora Allah abang sirfar tung lah kalau macah abang dak masjid lo ada pak
panjenengan lolong polong bi orang-orang solihin kok bi akeh. Lo polong bi orang-orang solihin pas ngarep tadi orang solihin. Hayhata la yakunu hada abada. Tak bisa dah. Ya dia menang. Pun masalah ruhani ya ngak riya. Lo jejal dak barang selebih padang ka peninggalan kok bi kakek. Kakek lo ala aku watrosok ya. Ha? Imam kakek lo dak pasar kompengan. Lo dak pasar lah lo nyanem lo riya. Tenang le Allah Taala Maha lampe dekik le bade orang ngata lagi beras. Dekik le bade beras di tas langit. Ah, bang lo nanam lo ke pasar lo ala kalau usaha. Ya ya selebih padengan ke mata. Beri ruang. Tenang Allah Taala Maha lindungin. Ya, silahkan pang tapangan ngembong jeleng juga ke. Lala joko takwa ayo tidung-tidung Allah Taala Al-Hafidz, Al-Hafidz. Huwal Hafidz. Jaga batir, jaga batir. Apa yang ngari ya carana? Ah, ngerti dara? Ittikhadul asbab. Capolong bi orang betul, capolong bi orang-orang yang sambung ke Allah. Arya sabak ke Quran, ke hadis, selawat, tebu-tebu saya. Muamalah transaksi bi orang benar bi orang-orang fokus. Edin nak dekik pada waridat. Edin nak dekik pada hidayat. Edin nak dekik pada sentuhan. Maka kaki lok pada bi amal ibadana. Bi amal ibadana perengah. Kan banyak kan kadang orang yang solihin istiqamah padahal ilmu lo seberempah. Kadang jo ilmu ko kun tahu tabaroni romololo. Aram ya tadi orang istiqamah, tenang cemper. Kadang kebulan kiai, kebulan solihin, keberat ketemu orang latinin ustad, keberat ketemu orang latinin orang soleh kampung keberat ketemu orang orang solihin. Akhirnya ketampas bareng bagus, bagus sekali. Padahal gelanon bajing. Padahal gelanon orang lo istiqamah. Jadi cakap yakin ke salah abak lo rosak ngak dia. Masa lo atau guna ke orang se tanpa nur lah. Arti. Bila Nabi kiai bunayya istanib kulladzi bid'atin la tashabanna man biha yusafu. Ada yang ada pesan salah situng ulama nang kitab bina qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Arnakin mari asar dalail juhri wajah keluha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna ulama'a amilin hudatan muhtadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna. La taqta'na 'anil ilmi biqati' la tamna'na anhu bimani' wa fina syarral qawati' wal mawani'. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi akrimna bit taqwa jamilna bil afi fid din dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah inna laka fi Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa la taruddana khaibin. A'tiq riqabana wa riqab abaina wa ahlana wa dhurriyyatina wa man ma'ana wa ahbabana wa ahbabina wa min utami a'tiq riqabana jami'an minan nar ya azizu ya ghaffar. Allahumma ya Allah a'id alaina Ramadan a'inna fi alal qiyam wa siyam wa tilawatil Quran hifdzil lisan wa tibil kalam waghfir dhunubana wa sur uyubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah.